السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، خوش ہیں اور یہ خوشیاں جو ہیں ان کو اللہ پاک کی ذات نظر نہ لگائے۔ ایز اے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس وقت جو پاکستانی قوم خوش ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس خوشی کو نظر نہ لگائے۔ یہ جو خوشی اس وقت پورے پاکستان 26 کروڑ پاکستانیوں کے چند لونڈے لپاڑے نکال کر خوشیاں خدا کی ذات ہمیں دے رہی ہے، اس کو کوئی نظر بد نہ لگے۔ ہم اسی طرح خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اسی طرح اپنے ملک کا نام سن کر۔ اب میں یہاں پر ایک جگہ میں بیٹھا ہوں پرتگال میں، ایک بیوٹیفل سمندر کنارے بیچ میں، اور میرے سامنے وہ پرتگیزی چینل لگا ہے، اس پہ بھی اس وقت مجھے اسلام آباد نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی عزت، پاکستان کا ریگارڈ، کیونکہ آپ جب کوئی اچھا کام کریں تو آپ کا نام دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں پرتگال کے لزبن سے کوئی 1-1.5 گھنٹہ دور، بڑا خوبصورت جگہ ہے، باہر اتنی ہوا تیز چل رہی ہے، سمندر کی لہریں ہیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، مشہور ترین جگہ ہیں یہ۔ تو وہاں پر بیٹھے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے سوچا کہ لالا جمیل کے ساتھ بیٹھ کے ذرا کافی پئیں۔ تو کافی پینے کے لیے جب ہم یہ اس ہوٹل کے اندر آئے ہیں، یہاں پر ہم لوگوں نے فریش ہوئے ہیں اور کافی آرڈر کی ہے اور بیٹھ کے ویلاگ کرنے لگے ہیں۔ جو ٹی وی چل رہا ہے اس پہ نظر آ رہا ہے پاکستان، اس پہ نظر آ رہا ہے اسلام آباد، پرتگیزی چینل ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر پرتگال میں ہے، اسپین میں ہے، اسکینڈینیویا میں ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ پہ اس وقت آپ کو پاکستان کا نام نظر آ رہا ہے اور پازیٹیو نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، جس کو ہمیں انجوائے کرنا بھی چاہیے۔ اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ان سے ملاقات کی ہے، دو طرفہ تعلقات سمیت جو اہم علاقائی اس وقت صورتحال ہے اس پر گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق جے ڈی وینس کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اسٹیو وینکوف اور جیرڈ ڈکشنر بھی موجود ہیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وزیر اعظم کی معاونت کر رہے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں خطے میں امن، استحکام، باہمی تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کی تصدیق کی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں اہم علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے ایران اور امریکہ کے وفود کی تعمیری مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کو سراہا کہ اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار دیرپا امن کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنی سہولت کاری کا جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا، امید ظاہر کی کہ مذاکرات میں دونوں اطراف کے درمیان اعتماد اور تعاون کو فروغ ملے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ ایک ہاٹ چاکلیٹ بنا ہوا ہے، بڑی طاقتوں کے درمیان میں دو بڑی طاقتیں، ظاہر ہے ایران بڑی طاقت اس لیے ہے کہ جو 2 سے 3 دن میں ایران کو فتح کرنے گھر سے نکلے تھے، ان کو 6 ویک لگے ہیں اور وہ فتح نہیں کر پائے۔ جو آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اگر کبھی آنے کا اتفاق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ پاستا دی ناتے۔ اگر آپ پرتگال آتے ہیں اور آپ نے پاستا دی ناتے نہیں کھایا تو سمجھو آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ جب بھی پرتگال آئیں، یہ پیسٹری ٹائپ تو نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ کسٹرڈ ہوتا ہے، یہ کسٹرڈ سے بناتے ہیں اور یہ کمال کا ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ آئیں تو یہ ضرور کھائیں۔ میں اس کو ذرا بعد میں کھاتا ہوں، میں نے کہا ذرا میں آپ کو بتا دوں۔ اسلام آباد میں مذاکرات میں حصہ لینے کے لیے گزشتہ رات آنے والے مہمان نے ایرانی وفد کے طیارے کی حفاظت کے لیے غیر معمولی اور اقدامات کیے گئے تھے جو کئی تہوں پر مشتمل تھے۔ مطلب جیسے ہی انہوں نے پاکستان میں، بلکہ میرے خیال میں تو یہ شاید ایران سے سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا، کہ ان کو ایک تہہ میں نہیں، مطلب کہ 2-3 تہوں میں یہ چیزیں کی گئی تھی۔ پاکستان کے ایویشن ذرائع کے مطابق ایرانی وفد کو لانے والے طیاروں نے دارالحکومت تہران سے، تہران سے 4 کلومیٹر دور بحیرہ کیپس کے کنارے گورگان ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی۔ اچھا، یہ مطلب کہ تہران سے جو ہے وہ انہوں نے اڑان نہیں بھری۔ شہری ہوا بازی سے متعلق ایک اہم ذریعے نے نمائندے کو بتایا کہ پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرول کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ایرانی مہمانوں کے طیاروں کا
ट्रांसपोंडर बंद होगा, मतलब कि हाँ कि ताकि वो उसको कोई ट्रैक ना कर सके। तो ये बात पहले से पता थी कि त्यारा जो है वो अपनी लोकेशन वगैरह का कोई आगे पीछे करके करेगा। त्यारे का ट्रांसपोर्ट बंद क्यों किया जाता है? जिस त्यारे का ट्रांसपोर्टर बंद होता है वो कमर्शियल त्यारों की निगरानी करने वाले सेकेंडरी रडार पर नज़र नहीं आता, ताहम इस त्यारे को फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले प्राइमरी रडार पर देखा जा सकता है। लेकिन ट्रांसपोंडर बंद होने की वजह से प्राइमरी रडार पर भी इस त्यारे से मुतल्लिक़ बुनियादी जो मालूमात थी वो दस्तयाब नहीं थी। ये त्यारा प्राइमरी रडार पर सिर्फ एक नुक्ते की सूरत में नज़र जो है वो हरकत करता हुआ नज़र आ रहा था। ईरानी त्यारे की हिफाजत के लिए किया गया ये इंतज़ाम एक ईरानी त्यारे के साथ साथ पाकिस्तानी एयरलाइन का त्यारा भी साथ में उड़ा था। इस पाकिस्तानी त्यारे का ट्रांसपोर्ट खुला हुआ था। दुनिया भर के रडार सिस्टम इस पर पाकिस्तान का एयर बेस A320 देख रहे थे, जबकि इसके साथ ईरान का एयरबस A300 त्यारा बंद होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा था। पाकिस्तान एयरलाइन का त्यारा ईरानी त्यारे को नूर खान एयर बेस पर लैंड करवा कर वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानब चला गया। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की सिक्योरिटी को लेकर कितना ज़्यादा मतलब कि हिफाजत कर रहा है, या कितना ज़्यादा वो कंसीडर हैं कि ईरान की जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शरारत करने वाले जो मुल्क हैं, आपको पता 2 मुल्क हैं, वो किसी भी तरह की कोई शरारत भी कर सकते हैं। त्यारों की नकल हरमत पर रखने के लिए एक सारफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर हैरत का इजहार करते हुए बताया कि ईरान 04 की कॉल के साइन के साथ जिस त्यारे को मॉनिटर कर रहा था वो एयरबस A320 निकला, जबकि ईरानी त्यारा जो है वो A300 था। एविएशन के मुताबिक ईरानी त्यारे के लिए किए गए इंतज़ाम को एयर मोबिलिटी डेस्क्रिप्शन कहते हैं, और ईरानी त्यारे की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी एयर फोर्स के इंतज़ामात इसके अलावा थे। बहीरा कैप्सन के किनारे से उड़ान भरने वाले ईरानी त्यारे ने अफ़गानिस्तान में तवील परवाज़ और चमन के रास्ते पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में उन्होंने एंट्री मारी थी। ईरानी इस दौरान खलीज के वार जोन से लेकर पूरे अफ़गानिस्तान इस्लामाबाद तक किसी और लड़ाका त्यारों के मुतल्लिक़ फ़ज़ाई निगरानी और बहाफ़ाज़त, मतलब कि ये इसको पूरे के पूरे जो है वो एक हिफाजती हिसार में भी लिया हुआ था, और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया जा रहा था कि किसी किस्म का कोई इस पर कंप्रोमाइज़ हो। इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं था कि कंप्रोमाइज़ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे मेहमान जो हैं वो हमारे लिए बड़े अहम हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ़द से मुलाकात की। ईरानी वफ़द की क़यादत में ईरानी मजलिस शूरा के स्पीकर मोहम्मद बाकर कल बियाफ कर रहे थे, जबकि इन कमरा इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहते हुए इस अज़म का अदा किया कि पाकिस्तान हमले और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामैनी नताइज के हसूल की जानब पेशरफ्त की सहूलत का किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी इसमें हर वक्त वो मौजूद थे। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त किसी जगह पे कोई ऐसा मैसेज नहीं। अब देखें ना, इसको भी लेके कर रहे हैं जी, देखें ईरान और जो अमेरिका है उनके साथ कोई फ़ौजी सरबराहान नहीं आए, क्योंकि उन मुल्कों की फ़ैसले फ़ौजी नहीं करते या फ़ौज नहीं करती। और पाकिस्तान देखें जी, हमारे घर पे मेहमान आए हैं तो अपने मेहमानों को हम रिसीव करेंगे, और अपने मेहमानों को वैसे रिसीव करेंगे कि मेहमानों को उनके शायान शान उनको रिसीव कर सकें, उनको प्रोटोकॉल दे सकें, उनकी इज़्ज़त और एहतराम कर सकें। तो यहाँ पे फ़ौजी सरबराह ने जब खुद सियासी अस्करी क़यादत में और सियासी क़यादत ने, सिविल क़यादत ने मिलकर अपने मेहमानों को खैर मुकदम किया, तो ये बड़ा अच्छा एक मैसेज है जो कि जाना चाहिए था और जो गया है। लौंडे लपाड़ों की क्या बात है, लौंडे लपाड़े तो इस तरह करते ही रहते हैं। एक और अहम पेश रफ्त है कि पाकिस्तान की फ़ौज मुश्तरका दिफाई माहदे के तहत सऊदी अरब पहुँच गई है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक अस्करी फ़ोर्स मुश्तरका स्ट्रेटजिक दिफाई मनसूबे के तहत मशरक़ी सेक्टर में वाक़ किंग अब्दुल अज़ीज़ एयर बेस पर पहुँच गई है। और तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ोर्स में पाक फ़ज़ाइया के लड़ाके तैयारे, माउन तैयारे भी शामिल हैं। इस तैनाती का मकसद दोनों ममालिक की मसल्ह अफ़वाज के दरमियान अस्करी ताउन को फ़रोग़ देना, ऑपरेशनल तैयारी को बेहतर बनाना और इलाकाई आलमी सतह पर अमन व अमान को इस्तेहकाम देना है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं तो सऊदी अरब का बिलीव करें कि हम जब से होश संभाला है, जब भी मुश्किल वक्त आया सऊदी अरब पे, हम जो है वो सऊदी अरब को अपने साथ पाया है। वो 71 की जंग हो, वो 65 की जंग हो, या फिर वो 98 के एटॉमिक धमाके हों, हर जगह पे सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया, और यही हमें सऊदी अरब
سے, जिसे कहते हैं कि ये मोहब्बत और प्यार है जो हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहने पर मजबूर करता है. हमारे दिल और दिमाग से हमें फोर्स करता है कि हमने अपने इस बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा रहना है, हालत चाहे जो भी हो, अमन हो या फिर जंग हो, अपने जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है उसके हम साथ खड़े हैं. एक चीज़ और जी, ज़ाहिर है कुछ नहीं मिला लौंडे लपाड़ों को, तो लौंडे लपाड़ों ने एक और ख़बर निकाली. जो वो जट्टा दा मुंडा अपने आप में दावा करता है, वो एक ख़बर ये लेके आया कि जो झंडे लगाए गए हैं वजारत ख़ारजा के सामने, वो झंडे जो हैं वो इस्त्री नहीं किए गए, इस्त्री करके झंडे लगाने चाहिए थे. जी बिल्कुल ठीक है जनाब, जट्टे दे मुंडे ने हुण निशानदेही कर दी, तो गाहां तो असी झंडे जिहड़े ने इस्त्री करके लगाएंगे. तो अंदाज़ा करें कि उनको अभी भी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बोलने के लिए कुछ नहीं मिला. वो अभी भी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव नहीं बोल रहे, वो अभी भी पाकिस्तान के इस किरदार की तारीफ़ नहीं कर रहे. वो अभी भी ये नहीं कह रहे कि आज पाकिस्तान जिस मुकाम पर खड़ा है, इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का और ज़ाहिर है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के साथ जिस तरह फील्ड मार्शल का किरदार है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता. वो अभी भी इस तरफ नहीं आ रहे, लेकिन खैर कोई नहीं, अगर वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं. लेकिन ये है कि हम नेक्स्ट टाइम ये कोशिश करेंगे जो इस्त्री झंडे जो हैं वो इस्त्री करके लगाएं. डार साहब से कहें जी कि जट्टा दा मुंडा जिहड़ा जी उत्थे बैठा निक्कियां निक्कियां चीज़ां नोट कर रहा है, तो गाहां तो ज़रा मतलब नहीं होता कि वो आप बैठे हुए हैं, घर से तो कपड़े इस्त्री करा के निकले थे, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी चाय पी है, मैं यहाँ पे कॉफ़ी चाय पी रहा हूँ, तो मेरी शर्ट पे कुछ सलवटें आ जी. तो अगर इस पर इतराज़ किया कि संदीला साहब शर्ट इस्त्री नहीं की थी, तो फिर कि इस्त्री गड्डी रख लवांगे कि चाह पीन तो बाद इस्त्री जी वो करके फिर अगर टुर पाएंगे. हम अब यही कर सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ये इज़्ज़तें दी हैं, और अल्लाह पाक हमारी इन इज़्ज़तों को इसी तरह बरकरार रखे.